Praise the Lord. Sabambula tuadi na matangani singa binangani kuwa weekend kita sara na leo ni sokolotu na New Methodist Christian Fellowship. Nda sema tuko mai na matakatali ni singa binangani kuwa na mundo ndo programu na while waiting for your lunch. Nda sema tuko mai kina na matangani singa ndai se bia sei viti dava bia sei buru dava nda sema tuko mai kina nungu itabindo kai mo kinda bakatuna no mnimbula na matakatali ni singa binangani kuwa. Weekend nda sangolanga weekend na leo ni lotu. Weekend talanga anda sa kanila ni lotu anda siya matiko main matakan singa ko nando baka muri anda talitaka na programo ni wawa baka singa lebu sa na while waiting for your lunch and singa binani ko to all non it's okay that we are logging in this morning through the Facebook this afternoon. I take this time to welcome each and every one of you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Before we proceed with our program, I will request all of us if we can bow our head and let's commit this program to the Lord this wonderful afternoon. Heavenly Father, we come before you this wonderful afternoon. Thank you, Father God, for this program that you allow. You ordain this program because you care for our life. You want to speak to our life. You want to encourage our life. You want to confirm to us that you are God, that you are the solution to whatever problem that mankind are facing in this world. Mami baka bibi nakataka ni bango ando na keniri rai do na baka single lebu bango mami vakani nandina kinararama ni nomo ni bosa o sa tambor bi kemani na programo ngo binawole na kenei lumu binawole na kaukawa binawole na bilutaki bukawanga ni alomni na lotambu en vaga mana na takoso na baka doka en ngoni salambenga ni tukuni alo baka usi bina nomo ni bosa ko ni sa baka rotaka en mataka ni singani kuwa turanga usa tu sangata na yalo vala na bi yalo sin bakana mamani au satu sanggata ubaka tawe yang atakai na kau komannya damuni cisu na matakan singa dikuah kemam sadingoma na nomuni lumu kemam sadingoma na nomuni bukawanga ni alo tambu kemam sadingoma na nomuni kau na baka vakan matakan singa dindai baka roro tang indo donga kina na damuni cisu na ni mami turang binaka saya do meni mami baka bula tali indina endo donga amen puno da benda sia mati kumai kina na matakan dikuah. I will humbly request all of us if we can raise our right hand. And let's welcome the Holy Spirit one more time. 2, 3. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Hallelujah. Buno da benda siya maikina na matakan dikuah. Kahit ko ni bolo tambo na Matthew 10:2 roso walu ndula may biyaw. Kemdo bakando sa hoda ni dolata ni dol bimbi au na baka dingui kemdo. Baka tanggarabi kemdo na nungui bua kabuli biyaw. Ni sayalo malu kayalo malumu do na kunyakina na baka dingui alo mundo ni sarawaraw na nungui bua ngai mamanda. Nanunggu idol. Turanga gina marama, dorbo gina ngone lawa, and the semati umay na matakan singinda. Ladies and gentlemen, that we are logging in this wonderful afternoon. I don't know the situation that you are facing right now, whatever problem, whatever mountains that you climbing, whatever circumstances that you are facing. But be rest assured that the word of God will coming to you this wonderful afternoon will bring life, will bring restoration, will bring salvation to all of us that we are tuning live this wonderful afternoon. Weekend anda siya matiko na matakan dikuah. Nimberni na bakatanga uchiko weekend na ruo chiko na tukunialo nimberni na ngai rongo chiko weekend na boso ni kalau na puli bola tambu na matakan singa ko. Sana kinta bakasar chunga na matay ni tukunialo ke weekend na matakan singa. Now I will welcome our first testimony, Senior Pastor Aquilan Riso. He hails from Nailanga in the province of Mba. He married with Randini Talangase and Dikulan Riso. He worked as a forester in the Fiji Pine Limited, Ruochikona Luben Rau, and he also looked after the zone of Lautoka Central. Una kinda bakachuna no nambula mena mai tukuni ala chiku weekenda and matakan singa binangani kuah. Katiku weekenda ni voltambo na matakan singa tani sinindai na samen don rau rosong bul kalima kena wasindu abat kena wasirua nugar sabar rebi chober na baka na ulni buno Sion sekani na yabala tirawa tundi tunga ka mundo me baka saboliti Jerusalem na be ulni bunua saboliti rabagi no ko choba na no tamata ngunungo kena nguna kenga ulo beto baka ni bina ka na kalu na matakan ni sinindai ni suliti ko na ide ngunimbula rani mainduri to be a witness of what God can do to someone who surrendered his life to the Lord Jesus. Ola beta kina na turanga ena mata binaka ni singa ndai. Baka binaka takina baka libu na kalu no ni tuba kina no bulo. Baka binaka takatala kina baka lebu
na mbula ni velu take na lomo ni song lutu ni Methodist Christian Fellowship kena ulu ni velu take na turana kasilebu radini kasilebu ni solitigo na ibata-bata ngo mo induri mo ibatu sanga kina na binaka ni kalau kena kalebu eta kabana kalau kena ndo mbula ndingi me dawi kalau bo na turanga bo binaka takatala kina bo lebu na buvale mo ivale na mbula randini akini bertoni sul-suli ena kena toko ni tuna daga ni turanga ena dawi kalau ni ndingi ni kena bo sunealo milesu wana turanga ena mataka ni sine ko dabu tingina bo binaka tabo lebu na kalau ena mataka ni sine reki ungeti na longu ena mataka ni singinda ena bo binaka na kalebu eta kabana kalau kina nungu mbula batala kina nungu mata buvale ni ko na betu kunya lotanga kina ba leka na kali weta kabu me na kalono na tomi kama na nungu mbula me na mbula nruka me na mbula esenga kina bono sama induri tu kina na matanga ni singini ko mo kadibitu ba kai tala ngasi indingi kina dawi kalawa kina daga ni turanga senga walindo na indingi wale indingi tu bat kina kena dol senga wala ni ko koya salabata mai kina ka e ba rota na turanga me na mbula esenga me na mbula zumu angara menambula ni baka sangangara menambula ni binakata na binaka aunga indingi takana ngone turanga ko Yesu Kristo aunga saraba kina na kaba na kalau ena ngona siang nge bisu tabi ena ngona ni lala nge baka tawani mena siang ni ndona kau sama induri tuni kuwa o me kadibitu baka tutu na bono ni daka o mbo lewato ke sonaka so o mbo tala mbo baka tulewato ke sonaka baka usi bisar ni sami kadibu baka tala o me kadibu baka tala ngasi na songo lotu mo bengara bitu kina ena mataka binaka ni sinain na wekangu warongo tu ena mataka ni kuwa na ndingi ya sangani kawale na ndingi mo dabu kalawa ngi bakila ya lo tambu ni kalau ni tigo batiki kianda hau bukan bote ebida na singa sawoti mena bula sawoti la tigo kina endona buli endona madawa na conferendi ni Holy Spirit ka ba binaka taka kina ba lebu na kalau ni ranu ba ndingi tagitu na nongong bula na singa ba ruwai ke undono ne katolu sama bulu ni singa ni bulu ko me kito mo tigitu ni songoni ena conferendi bina hongo ka ngi saraba kina na daga ni alo tambu ni kalau hau be tu ni alo taka kina ni kuwa ke ba ko seng ni gondo bambauta ni tigo na alo tambu tadingo be kaviko e tigo na alo tambu e bolla ko ya una isulu igo tokara ena mataka ni sinindai na singa ba rowe ya kito tubo ba mata bu vale me kito la ko sombu gimba na ni to vitala no nga ba vita dini loma ni tubo ba bu vale ke rosa vitala no batike ni to na batike randini o kito me kito na la ko sombu me kito lagi ponto ben me kito la ko sarani ni to tigo bangalala mai batulo lau ya na vitala no vale loma ni vitala no sambi to be on el tambu ni kalau saku na ponto ben o eu mo le kota mai endona rental ka au senga tiko ni kila na ka satuana oti tu na elo tambu mbaleta na ni to mbiu me kito na la ko imba na kaluto ndonga sakila na kana yado ena loma ni ngoni sala loma ni to la ko unga ireda na nungu bai na nungu taleboni unga ireda kina ni text gani na turana ngasilebu e be sureti tunga nungu ko ka tunga nungu ko roni tal ngase roni mai bakai tabe na kabi o yo mo mai bito ko ni walanga loma ni message ya unga reply le sumai onge baka bina katanga mukanga bina boleh turanga sulim na bisureti o sana tigo ni kina yo senga ni kila na confirmation ya sa confirmation saranga kina bengarabi mbaleta na kalau ulim sa kila tu kan kalau ni alo tam ni na mbiu maimba ni tung tu tuki na maimba ena bi rote va bakata na yawa ni kito tigo ka sala gi ruana kaloko o sa daga takana nungu ngauna ke una mbiu mai na ruana kaloko e senga tal ni ndo na mode of transport seven sembasi roni na torikito me kito didi mai gisuba me time taka mai na bi mama no vitu na kaloko me daga kina na conferendi o baka bina kata kina turanga baleta ni sa bakari taka romo ko kauna rental baleta na tuba sa tuba o bi akati kina bi akati turanga kina marama ena mataka ni singindai ni ko bakar rabi kina lo tambu ni kalo baleta ko sale suma mena no mo bi mataka kila bina ko na ka roti kendaru baka binaka kene karua ruangan na singa sawoti au lesi kina mo lagi ngaraba endo na lotu ne bembulu turanga kena marama nongo bengaraba ke tal ngo singe kene matai nongo sarede kena na lesi o bia katu ngo no mo bangarabi kina lo tambu ni kalau senga bagando ni nadala na kana dakaba na turanga ena tuba kina no mumbula au sarede ne lesi au sakagi na mati ne longo o yo mo lagi stand by walanga ena lotu ni bembulu go o ko na turanga tal nga so ko lesi sambi to mo na nona apology satu na nunggu mending o eu seramu salegi bengarabi au sarede na lesi au sarede au sakilatu ne lesi ngo sarro to tondonga ne alo tambu ni kalau
Au vai ba mai wana turanga nang gasilebu. O kira mai be kono ne bakasala. Na kanga imbita inu go kwa. Sa bakara rabi ngagi ne alo tambu ni kalau. Tala ngase ne tuba. Oi go mataka. Onge boka bile bina kataka kina na turanga. Na nungu lako tu ya na alo ni nuinga ongawa. E na lomo ni nuinga ongawa. Kabi kenda ne bol tambu. Kaku ni go rere. Ni sa tigo batiki kaku ni go tanga ya. Ni sa nomu kalau ona toko ni ko ona baku go tiki ena lingangu matau sandondina. Lagi baka dore no songoni. Ena zone kau lako bingi kau lesi kina. Maina ikambula. Orto sianga tu nikila na tigo na mata biokadi na kasa lako durumo tuani na nungumbula. Ia membale tanga di tigo na alo tambu ni kalau usafakila na kata kina kau au rokoba kina na turanga ni usale gendure usaraba nona baka yang tala nungumbula usaraba na kata kaba na kalau e maudo kona e totoka e mangosa baka dabar babina no songoni mbale tani da baka rabi tigo na alo tambu ni kalau ena matanga ni sinai karua ni kau bi tigo ni alo tanga na matanga bina ni singa ni kuwa ni ko da kaba indona dingin no mun dingin mo ko dabi kala wona turanga sekni na baka kawalena na kalau ena matanga ni singa ni dai baka ionga na kalau ena ngai baka rotaka na ituba. Rona bagi sawoti daka na konferendi ni songo lotu. Wakatoka itu na global conference. Kita mai vale oye usoma tiko na nito vale, soma talitunga na nito motoka. Kiro sabi talon no baka biwatini, me kito na lako kede mai na global conference. Dona madawa, bitu na singa. Au sarida na nungu daka, au sarida na kamesomi, au sarida tako yo mo daka bana singa, baleta me kabataka na isoni vale, batalanga kene soni motoka. Au sala ko mai o kabirandini, ngona nungu ituba. Longono usaka kina nungu ituba baka bina kata kina na maramango na nonto vito koni, na nonto yalonganga takatu, yalokuko takatu, na daka ni turanga. Ge kame ko biau, ngule daba no mo daka, lebe na daka, keno tome to na lahonga, mena kena global conference. O baka bina kata kina turanga, nungu sala ko tumai, au sambita ni na nungu live without paying, me lima na singa. Wewa kani turanga kena marama na kale bunge da kabana kalau biu na application live without pay lima na singa lako mai ngarabi na konferendi dona madawa le stolani na singa tambu moniti lagi tebu na daka tu city submit na time buke lulu me lako na besomi era lagi wawa na tamata daka na ngoni besomi sini adani na besomi balet salagi tao tu na payroll endu na tamata daka e sanga tu ni adama na walu sanga bula yawa no na yawa ni daka au ndambe tokona nungu tebeli ena singa lebu ni singa buki lulu ya satangiri na taleboni sangir mai oko na internal auditor berto na sine internal auditor me taronga me ko ya na nungu leave form ni madha saoti lima na singa au kabe ko ya na leave form sa solo tiani sa approve tagi woti be general manager sa solo berto na accounts merto daga taka we kani turanga kena marama nge na kalebu ge da kama na kalu na loma ni application, na loma ni vitala noa, na loma ni nongo ituba, na live without pay, sama ni yang ame na turango, o kito sana sinro ni holta kana bisomi, o igo sana sominga na loma ni lima na singa, o igo live without pay kina, na kale witha kama na turanga, nongo baka na nanu, au sanga baka ntoni baka sama takarawa, au sakanga virandini, kento to na lako na global conference, o igo sa live without pay, baleta ni ukawita na daga ni turanga, kona lima na singa ya, na kalonge kabata na isoni lori, ge kabata talanga na isoni bale tan no mun dinga me ko dawi kalawa o bi ambule ndo no bulo ba ronga ne mataka ni sinai ndendo ko baka titinga taka tuni mbula tiko na kalongo ndendo ko baka titinga taka tiko na kama yazo tiko e na covid tin kadiwa o bi baka ndete ko na kalongo e mbula baka binanga sartunga e wan raba binanga sartunga e wan no baka binanga sartunga ya no sul kender to kara bola na kalom e na mataka ni sinai ndai o bi tine kina bi kenda na mataka ni singo ni kuwa ni ko baka rabi ni alo tambu ni kalo sanga ni na dala no mo tuba na kai go tubana na buna mo daka e na so tabi go ko na sana dabanga iko ngole kina so ngole ni mawi sa waragi ko so ngole ni mataw na warigo kane bola tambu ke unrogi na tambu ni matakan dua sa waragi o mekina ko tsoba au bia baka lusu tale bona turang na langi na deder na rokomi ndo kai menon tunga en matakan singai turanga kina marama en da baka rongo chiko na matakan singai ni kuwa da baka bibina kana tukuni alu linganga sarote mekani bola tambu na matai ni kornida na kena wase rua na tikine diwa sangana mata na raida sangana dalinga na rongoda sangana na durra na loma ni tamata na bi kalebu na baka ruta na kalo be iranga era loma ni ko turanga kina marama dendo iko ndambe chiko ni ko iko sara chiko mai so taba chiko na ndre na tabu tu na tao sarimbimbi na no mundingi na kaya ava na turango it's a miracle baleta daba kan dingi tako ko ya me baka yo kina daga ni turanga kana rua tol sa bulu tiri kadiwa usada buti loma langi bura indai mekila tau da mata mundo na bula kena mate dau dingi taka manda na bula mundo bula kina koi ke mundo kena mata vale turanga kena marama da sema ti umai au sa nui taka ni kunan dingi taka na bosa ni kalau ena mata kan singa ni kuwa au sa na kinda baka sarchiko na ikarua ni tukuni alo weekenda
na matanga na singinindai kita baka tsuna mulai tal talangase mesa ke matalubu na singa binanga ni kuwa dabu tumai na o tal talangase na koro baka turanga mai lawai na sana baka turanga onan ronga na singa binanga ni kuwa bawa titiko berandin tal talangase vinia na matalubu batiko na isoli soli ro vinga rabichiko na wase wase ko nan ronga beli na matanga na singa binanga ni kuwa. Emene kone bola tambu na cermai atul sanga bul karua cirua sabul kabicu tola boya wotsoba na lenru tamba dola na dola todo nga ukahela na kwaendre buau gitsuna kwa tani kwangi babina bina tikina kena kalau na lo tambu roni batare mingula michuna hinga nikoba buna chuna lengu dengu ni dola minguna la michuna hinga niko minguna la michuna la tikina na bi kwaile be tarana kalau ina lengu dola ngina lengu mata buere babina bina tikina na dola ni kurlengu chumbu chumbu ri dola kotir na barongo to mani kuwa na iwere na hinga bina ni kuwa gi babina bina tikina le dola tata na muri barongo to na hinga ni kuwa na bale bina le murubi huhu na bale bina le murubi chumberi mgola mi chuke kecho na hinga bina ni kuwa gi babina bina tikina na dola lengu ya leo tan ni kuwa renjini kurna kwa hewa na hinga bina ni kuwa lusi o rusi o imenon gino David gi babina bina tikina na churanga na hinga bina ni kuwa tikina lengu ya lewa hinga bina ni kuwa mendo bato na gina bale buna bi ko membale sana lima ni bingo rabi na buni daga ni churanga ena batao sesuna ngano gi babina bina tikina menahinga ni kuwa na lenru dolong kahelebu renjini kahelebu lenru bibando nui bibamba usi mingula michuna hinga ni kuwa mingula michukuna lo tikina mingu kwa bo hile ki barongo to mana bola mata barongo to mani kwa habara hilo we kangu barongo na hinga ni kuwa na dola mon jingin do no malasanga na jingin do na bataw na lemu zaba bina na hinga bina ni kuwa giba bina tikina na churanga giba tikina ko to na lengu chukuni alo na cerma ya tulu sanga bul karwa rosabul kabichu o ya na lenru kalau na tamba dola todo nga hila na kwendre buau giba bina tina njingin ngutara honi meiwere lengu rara lengu ya hano nan ronga na bahiri kilesa na lengu dola nandau maseni na babi tale tikiri chuni dola valolo matiki na churanjini la dola etangi chunga meiwere na bihinga ngindende meiwere na hinga barmbalabu he machila meiwange mgingi dhaba tale were na hinga monite hona kontiki chulengu nrakini dola ngunu meni ngusingwane ngunu mendo nukotana kwa ngutara ngutam kilesia la bibanga tiki kotona ni chuna lengu dola eboro embahu kisakotoke embahu rakina kotoke lengu dola matebere kwani bola tamana chuni chini tambula motamana undriba mendriba sia o ko hanga saranga me rabusia me baruhana na matabuer na ngibine ko yongi babina bina tikinya na njingin gutar na ngani ko embo tola da ke hotata embo tola da ke hona na masana na kwambura ngutar ni ko embo ngilido bi hoba tala tala mgulo mi dola hoba tala tala ngahe mengu bingo rabi hilana ile wahe na belizo na ngibine ko ngi babina bina tikinya na curanga e kalo na kona kalo bo cerma ya no himbere ne kune taki no himbere ni sudu ngu kila siko shongu batamuna osio ena ngibine ko ngi babina bina tikinya na curanga lengu dola te osho tolo nembaki sketchu na daga ngidaga to hila daga ko lawa ya na daga to nga full time ko tolo mani tolo nembaki o ngi harabia na lema ni kalo na lema chuma tabwere na dawa ya tangani tebeli lema chu hulu lema chuba bana kima chudawa lenreni bulina ko hewangi gibambusha na hingani ko na lengu chukunialo e na ndere ko hila na yalo ibarong hila na lewa itanda hingani ko hila na matabwere hila bi ochi na hingani ko murni machoya eto bia chuna le chuma no bisina ko bi china kadiwa na ndrende ni dola landi na daga na hinga ni kuwa yongi chune hinga ni kuwa lengu chukuni alo na mboli shikulo mani tulu na mbaki boke maru were no mol ho na dola ni chele motange na hinga bino masana da tulu na mbaki maru tola bena ko tarana kalo ne obanji na sio sekudia itambungi tambulo chuba na nronga ngutambulo chuba na boha gilo chuba ya lo banji na masana da e bichumberi na lo tambu na ngai kwarte ngina bua ko na kalo na tambu e kokwa ngai buke ko me buke ngana le mubehinga na hinga ngwata tulu na mbaki lo mani tulu na mbaki o kurro na lubengu len rubeg len rubaba len hulu ni bule len ru na kwa tudoko marita mupula ke hila na kwa le maruta binga maritaranga ko na manga hele bu nendu ko kwa muchu tarahanga na ko ile koiwa masana da ko na daga ba rua rosanga basanga bulkarwa muchu sekuda ne babu bul len ru na bostolo masana da no ke ne lumo no ke na ngwangwa le ko ngana lolo tarna lolo le ko ngana bi ko tarna bi ko balasana da e no ke na bi barote ni churanga ni obayo tale rewa ena kwana mbu dola ni bisima tataki na hinga ni kuwa ngiba bina tikina na curanga lebu na kwa lebo tarna kalu na lemordola hila na ngona tata ho moranji ni mengiri mata ngena no merto na ngone ngiba we ku hila na kwa kuwa na mata sa tereu tungo kila ngiba mbose na tukitaki kina lengu dola ngubi tola kina banu nguno chumi kina ronon dol kachini ngubi tola yaki vaya mai bisi vaya mai rara ukale ngutala mngungiri bua ngungiba bina tikinia na kalona lo tambu ni kokua o ko choba sama edola na bihana todoko ngungitara hila njingi ngusiki churungi kwa churanga na bano le bungino chumi ko me Nigeria engiri ko to malengo ele na koromo mu hospital baro menruha taki emergency taki menruha ilo toka tata homo kwa na masedo bia ena barato kita kila dola nguba bina tikina na churanga
Guya mo tingin ako to na lungko pala tambo. Na kalawa o na lenru. Kalaw na bitamba ya dola todo nga. Nan kwenendendre ko tongo. Ranga na la koranjini. Lata tuma. O se ruana hinga kungingir talema. Gunumia. Tale simadala na humi tale bunya honi. O de na humi ama. Gibabi ne binating na curang. Ni kalaw ya lonjina. Kalaw rewasa na kwa tudoko. Ahela ranjina rukwana buniwai. Arukonde meka sehila na bola ni soka. Kanjuma kalebu. Arukobo buniwai. Lewa. Pohosya macina kobwa ko ande kinga matabalu beni tale na tambure ha masana machu hele sam machu bambura mbura tikina na kese e marosa ke me hu ke hila na kwa hewa gibabi ne bina tikina ndu tsumberi na lomani hongo kolochu ya tokoto bandondonu tarakoto na kondondonu wasimata tikina koto na kalona la to masana o na buni kwanjina na tsumberi ke muto na koto to konga kwanjina o sima la me o se ruana le maru kwa hewa ngi kwa ranjini taru me hila tale na kwa hewa e malo ranjini masanga ni kilesa na koru komana buni wai tambure na balubeni yo chiba bina na kwani bola tamna kwenrende bona kna dole rebua na ko maru tarapi ngono todo ni lochu maru ndubengulu lima matani dole marila na alta wala ngona marintaro wala ngona masisi kucuru marila besa maru lima curanga me maru badale na ko ya buni wai maribina se maru tala me hilatala na kawa ni maru mata buere me bang me hongo samune na nguhu ni boha ni dola mariba bina tigna ko to na curanga ela mi hila ko to na bulau e tolu koto na hurabo he tolu koto na andru ni mata buere masana da na koere ni tara na kalo la men ruha koto ni koya do o David Praise masana da na lima ni kalo da koko bune we tamburewa ye kona le taru tisu erewa na hinga bina ni kwa mari ba bina tigina hinga ni kona binga ona ni bito soyaki e voi hila na mada o me tara na lockdown he tara na chuba hila le chuba no bisira covid chin kadiwa giwa bina tigile na churanga machino koto ngere machile uchuma hila na buliwe hina buhini we liba region machu haba koto ranjini were akura kokura hewa tata hilana keria dawiri hila elama mututola berawa wabine bine tigre na curanga nangono machila mike e uwe chuba chuelo ni wera na kateni mututami klesa e kona na okuruna komane ya yer ko kurme machukoni to bike muru gelanga mitola bia bo hilana mada o curanga iko tanra hinga ni ko hikana lewa hilana na baronga na hinga ni ko bo hilana mada me covid chin kadiwa e bihi ko mo lamala ngi basa ni klesa ruchunga na ndren na ko china hotangea na kateni honi wili kana bala wana raisi na kwanga nyuma hikala na lewi hara kotoma me bahala me numiri ko kurulu ben la mata buere mala sanga ne ko choba sama ye nona bi hana to ko lewa na ko to ko angai bi baro takina le machu dola machu ba bina tingna na curanga na hinga ni kuwa e ko chermaya e ukale na le kalonga tane dole barra bi bo choba enu tekina tahilanga na ndende ni dola ikin ruh tekina ni kuwa la bele hona le mudaga la bele ko ba nu ke yo morongo ko te dola ko te hela na kalo le mi chukuna la tike ko te ni ko me banji na njina dola bala sana da na chukuni alo e bua ni le mongora bi kalo ni dola ko te hela na kalo o ko re se bua ko na hinga bina ni ko ngibole se ke barongo ngibole se ke tanra na hinga bina ni ko le ngu ya to ngarama ni ko honi hela na chukuni alo kiboto machumahu na mbongi machumahu na tolu ina bana kalo ngena ko te ni ko ngitula kalo ko marumu ata horanjini maru chocho masini ruai man ko ai ranjini nume ko te hukai ko te lengu bondo marumaho tuna basi ni ruai mahola kichuka na banobisi nge mahola kimuni chuka na lengu ya toto manikua gitu tale chuni ko huba churaki irongo ko to nikua na lengu chukuni alo huka chuni labo na kalonge biba doka maruosi mana mahu marulama marlami tanda koranji ne bide nongo nguko bua hila haranga na ndolo no chubau nguko bua ndo koranji na hele bangola la tikina na konongo tawandi la beg la mbaosi endo ba do na mbaosi na beg haleluya e hilanga na sanga mo la luchuma la mbaosi luchuma la beg tamu yalo hewa angitole bu kukukoi hilana limanan dole dingi ko ton ko ba roso binango na limanan dole ko balbale bichunan dola ngine ado hiwa yo curanga na marama hilanan dola mngubondo me irtauni e tininan dola mngubondo me hinga to ko mgedo me hiwa gibabi ne bina tingna curanga lengu tombale chuma e kele ba hilana ben ngubondo mana ben ngubili tauni ngutombale mali ngutabi ngoya me ngubayo na daga ni curanga ngutam tola ben hukai chuna ko ngutanga ngutola be ko te uni kalo e ko ya do ko bi barutaki ange bi baru tekina lengu ya tuma sanadam ningu nama kisia ningu ni tekini ana kalo ena tara ngula mi chuchu na wabu en roho tuma hila na lori lebu e munre hiranga malanga makele ngu tamtaro bia alanga makele ngu kwa curanga bina bali ngina chuko to ni ko hila saini na bisama lan roho tuma na lori lebu asikina la makele ngu babine bina tingna curanga ko monraiba going to suba ngu kwa hiyo ko mai pondo babine bina tingna hona curanga ngi bila ma ngula mi bila e foiti la mi tale deu kena na lori lebo haleluya ko baba hosia na lengu miku matapa madala wabua e common raiba
Kone lango tagana helana kwa. Rusi ke matobina, machiba mariba kilasia. Na le mutara mana hinga ni kwa, machubi mahula kimaya, mabi mahula kitalma longo ni lori lebu. Mahula kon raiba, mahula kimune kwa laboy. Wabine bine tingla curang, nabi kwa kilasa tuna le mudola le bakameli tanra hinga ni kwa. Gimbole sa le mudola, gimbole se ke barongoma, mai raimba, ibarongoma mai naboha, nabi rara, chumba irata, irara rua, itanra hinga ni kwa. Hina sikino, hinga tokan hinga bine ni kwa. Ichumba ni wa itanra hinga ni kwa. Mengo kwa wako ya kwanjina na para bitiki bona dola bona kalau. Ena hikote ke tarah na kalau na lengo dola. Bi baro ta kitul namba kisike chura daga. Lugu daga na bihiko. Lugu daga na kona boh ni kalau. Tarna kwa membala sana kwa ni kalau. Allah malang mbisa na kima chuda watang ni tebeli. Allah malang bi baro ta kina hinga bina ngiba. Wasusiri kwa mengo wahia na hinga bina ni kwa. Hilana laman yang baka osi. Aruangya ko to kurna lengo kaskasi. Kisanga ni bola ko to na hinga ni sudu. Arungki tangi ni rubang takai tu ko ni maru kumi benila ni maru tamure ni bolia. Arungki tangi na ko hewan ke ko oranji ni baru. Kita toy babuli debo kita to me chutangi nga botis musango chiso ko na holiama. Na lamanga ni rudu aruli tala merulai ihela tala na were merlu komi kini aru tako hidalebu. Lendrule manga ikela mahela na lo rangi tangi ma. Andola na matani wera bile mi ke ruona bi watchini babalangi. Haleluya. Ko to na dola ni barara bi bona curanga. Nangona bile mi ke na lebu ni dola bola ni rosa ngabulu badada na kasia warawange koto. Ngai wahanga makurna bi watchini o. Athabu sanga menjude nga lengu bulau hewa ngina lengu hurabo na kwere ni tarna kalau lendu tangi ko tomeru ka ba murutangi abo chisu arubila mana ko haranga rutangi dia ko tomeru bine same boli ni kareksana kalau na kono chula martanga arundola belen rubut arubila ba hila plastic lebu na yaya haranga na ya labi babalangi hal masrada ni kalau yalon jina le taru kalau ena hinga bina ni kuwa ngi bambo selengu chukuni yalo na ena boli siko na hibe no konteka tarho na kalau na lengu dola ni tarmu ni bako ena hinga bina ngi bal hona ngabona kalau mela ko tonga langi na dere rokobik ena hinga binani kuwa. Haleluya. Da bago binaka na tukunialo na matakan singindai kai tikuni bolo tambu cermaya tul sobluga rua. Rua sobluga bitu ko yo coba na nonra kalau na be tamba tamata kedenga. En duali na kai den rebe yau. Na matakan singani kuwa turanga gena marama kana bolo tambu na madi wono tolu sobluga tolu. Baka sangara tu manda na matin tuni kalau gena nona yalon dondonu. Ngai soli me kene kuri ve kemondou na ka kedenga ngo. Da rongoda chiko na tukunialo ni kuwa na turanga itala talangase sangai mai itala talangase ndau mateni ndau mbita tuna na veitinani lago tuna baka veitalia yenda baka bini bina takana turanga karoni korni da lima tilinga vituni ndona tamate satu mataki Kristo sangai mulibou lago tana bei kamaka raida ya do mebo na ka kedenga dombe na turanga iko va sara chiko meni kuwa dombe na marama dombe na nau lenga takatiko tas ya baka veitalia tunga nawe kangu tei tumanda bandua varorongo mande kino posa ni kalau balata daba se kani bola tamu na madhi baba ke na luge baba sanga ni mbula na tamate na manrai ndondonga na mbula etigo na posa ni kalau na singa lebu ni singa ni ko sana kinda baka sartiko surete tiko na mbula ni talangase o sera sea na mai bangandeo tatiko weekend na posa ni kalau talangase mai di tailebu central na singa lebu ni singa ni ko. Ono iko sara mai kina na wekangu na singelebu ni singinai. Au kilani ko ndambe na yalo ina maki. Au kilani ko ndambe na yalo e wawa. Iko baru takana mate ne lomo ni ko ngandre pa na kalo. Samai rongo do titu na tukuni yalo. Biba ungeti bimbole kina nambula. Au bukan bote ni kalo sa tiga ubosa chigo kina mate ne lomo. Au bukan bote ni kalo e tigo saranga na punua. Iko sema tigo mai kina. Ena ya wabi na kawa. Na wekangu, iko baka na mata buwa na kao. Dola ba na mata ne lomo, bombo na matamu. Baka na mata buwa na kao na, singile buwi na kaninay. Sena puno da banga iko sema tigo mai kina, sena kona da banga. E aseni pura da ba iko tigo kina. Singile buwi ni sininay. Na kalau kenda rungu, garaba na kalau yalon tina. Na kalau e bole ko kwa ya wana isulu kenda rutoka. Na kalau e dana ko coba sama raba toka ni kalau ni biasa na kina ya raba toka talanga ni ko Emmanueli na kalau sati ko bat kida uno da ko ndambi kina na we kago ni singile ni sina do baka na mata mudanga bua na kalau ni baro mena lutu tigo na nona bossa na nona sera undar ubakila sati ko bu tara sati ko bu tete batu gani nonda witigo tiko au sinikila lo mani balem beka uno bega di daka. Nomo sitting room sa lo mambega ni tolili, lo mambega ni motokai ko para ngo tumiki ni bola mata.
na we kangu ne kapitale ni singinai kaku ni ko patara mela o sibitiko na kauko amana ni kalo e bia bola ka bia ando bi ko tugani me tatara ke na mate no mo me buang ke tanga ento na bula me kanga bi ko ni bula chuko na no mukalo e bula chuko ko lewa na ka ke nga e bula chuko ko e bra tau bana lewa wili kina no bula na we kangu e na singile buni singila e kangu kuni to ba mamanda nangono bi daga ngo don daga kai ko la rumah daga ni bula ko ndambe kina bi be ka me na daga naka bi mbambe ka ba bi tini daga ndakita ndakia na bula no ni bubale sa senga na bi kai ko la rumah ko do ba nu kina au ba tu ta ko kangu ne singile buni singidai tambe ba malua tore ko ba malua ene sera ni kalo ni ba me na lutu na no bossa me trana matni alo me no ngeti ko melesu talemana no bukalo o ko ekeligo ba binaka ene singelebu ni singidai o binaba lebu yes we thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit power, thank you for being here. We can feel your presence and your anointing, we can feel your power, we can feel that you are here, Lord. Thank you, Father, for your mercy and for the salvation of mankind. Because of you, Father, that's why we are here, that's why we are alive, Father. Thank you so much for the wonderful opportunity, Father, just to feel your love and to feel your presence and to feel the anointing, Father. Thank you so much. It's just good enough for us. Kiwakilani kuni satiko, but endini biki mabne nomuni bossa. Same on solu katolu tine tolu. Anomani loloma e dangambula. We nabale na loloma ya. Badi babu tu itali biki mami. Ene singele buni singele. Tamango sama sulaka no nombula. Nalubi muni randambe wawa. O turana kalomblata na itaki-taki. O bagayalo na singele buni dai. Mena ungeti katarai dokai kinando na mateni alo. We nabale bukim sa wawa. Muni bossa mai na ni mamika. O ira turana kalau sema mani bola mata. Ira baka nang kalisaraba pa malua. Ira sara-sara may na vitolo mani. Yasa sa pagkaramay na buliku. Waso si Loma. Sema na tokalaw ni bunogo biti. Sema na sa ni burubur kandua. Tamago matakalilay siya kabi. Singa siya buwang ituranga. Au masu na nagukalaw turanga. Mekim na may bota-bota-bota turanga. E na langi-langi kena kaukawa. E na itiniara kena nomoni saw. Ni nomoni bosa. Ni na parang tala. Mekim may bota-bota kina. E na mataka siya na singalebu ni singila. Ongkwana ni may masu. Au sama sulaka ng bulang goma may wangang gelata na nomoni bossa. O turana kalau nomoni lomu, nomoni tinara, nomoni saw, nomoni kokoa, nomoni langlangi. Turang kim santungutan na alom ni nelo tamo. Menangay may bossa kina matuloy ki mami. Baka deti ki mami. Ena awa binang song. Gona ni may masu. Sana mo na baka ninuy kina bakang bauta. Ena buku mo ni Chisu na ibang bula. Amen, 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 amen. O bakang bula ubi kita baka talini bakang duwa na singalebu ni singinay. Se nangaw na tabangay ko nanggalay sarabakina. Se nabuno na tabangay ko siya mati ko may kina. Sa torti ko nangaw na binanggo mo. Bakang bula. O wikin tabagit ko yan. Nayada mana, nayada kanga. Ningwane turanga o Chisu Kristo. Wikin tabagit ko yan. Wikin mani sinili ni Sokosong Lotu. Na wesele baka buhi. Kiamanin daw yalon din na ito. Nandaw baka muretu. Na program ko. Baka to kayo ito ko na iwawa baka singlebu. E nabi singlebu ni lutulebu. Au sa bakang bula. O kinda baka talangan na numunin bula. E nayada mana, nayada kanga. Ningone turanga o Chisu Kristo. So, siya mating baka may buno yung nakanaka, ngono ting baka nung baka singlebu, siya may vale tingo boli nga, singindo na kadaka, iko nanamang itong may nawasin ningon ngo, so, siya mating may buno tani, sa bakang bulat tal tungani, wikin da baka itungani, na yadang mana, na yadang ganga, ningone turanga ko Chisu Kristo. Bakang bulat tal tungani na matin tulebu, presidente no muni bubale, prime minister no muni bubale, Leoni cabinet ministers to doko no muni bubale, Tony Bisanga, kemani na ba ilis to doko, ni tambani ni matin tu kenabi kambani, ni mbula ni mata binang mai ene wasin ni ndang ona ni bisa mati ni wawa ba singlebu ene singlebu ni sinda ina bonua esana tinika ba mati ni tolo kumbuna ambur basang na tobata lilu ni busa kemni ni bitura ni matangali tama na tinedro ke no ne lewa binna ba lebu ni bisa mati biding go miting mai en yawa binna kango sabo kan bulot nga be kemni na tabani were Kristo na pentiko ke na tabana lebu kemni ndo ba muretal tunga mene wasin ni ngongo na ba lebu na bibang de tik mai binna ba lebu na biding go miting mai ni bura utu na biwo seiti ni kolom malangi ni wasi ni ngona ni wawa ba singlebu ena program binango na wesele ba bui na bisinglebu no tulebu sa bikin ta bagital ni bakandua ya da mana ya da nganga ni ngoni turango Chisu bikin mitale ni sokso
songoloto no esele babui ni nana magitu mai mone boliku esa sabara waso seloma no tokalau esa iburu kandua uno lebu ko Amerika uno lebu ko Europe uno lebu ko Asia Australia ke New Zealand ke no waso Pasifika nimbula nimata bina mai bina ba lebu nando nana magitu mai do sema tu mai no wasini ngonongo sa bakambula usa vikinda bagitu gani ena damana na danganga ningone turanga o Yesu Kristo senga nungula mo ba tete talanga na vikinda baki pero na biluta ke no lomo ni songoloto ngasilebu redi ni ngasilebu ke mundo na ngone ke mundo na makumbuni na ena wo bina kongo na no mundo na sema tu mai ena no mundo na galisar tu malua au sa toro no ngo mo bo bina katanga turanga ena no muni mbula bina ba lebu na dola ibua bina ba lebu na bosota bina ba lebu na mangusa bina ba lebu na ndo na ngungu matua ke na mama kutu na daga ni turanga sa bo bina katika talanga ni roni solitu na ngalala ke na biba kamboti me mai I wanga ngele tekitiko ena lesi mai wana kalona yalo tambu se kona nona bosa na biba kamboti kina ena singelebu ni singeni nai sa bo bina kataka na mbula bina ba lebu ena buguni kena bingara bito do sara ena ya uwa bina ngo kenda bio kane na ngole botiko na ena ngonongo na lesoni katara itu me bikanda okilani sa tiko na ena papa bula ena singelebu ngo e boka toka itiko na Holy Spirit and me. Amen. That's the Bible study or the topic that Aonga Silevu has been taking it in the recent weeks, and it's called Holy Spirit and me, or to apply it in your context, Holy Spirit and you, Holy Spirit and me. Na yalo tambu wataki yao, se na yalo tambu wataki iko. Rabio kaninda, baka bibina katakatu na turanga ni yalo tambu ngo na isoli ni kalo. Daba bibina kani tutu na nona kawa ina kalo libungo. Me baka tawani nambula, me baka mata utiki nambula, me ndusi magi nambula, me baka tontono utiki ni lako. Katu ni bola tambu. Yang abi ke mundo me ulo kadake. Tata utiko chisu na choni ke na wase tini kalima na tini ko na tonoka. Bina abi ke mundo. Yang abi ke mundo. Me ulo odake. Beta no ulo odake kina. Au ngali talama indu na ndoni bipa kadingoi. Na kalo lebu ne alo tambu. Me na kai me tiko batiki ke mundo. Sang wala nga tonoka ngai tumbere ke mundo. Kina ka ke nga endina. Oh, rabio kan sando na ituku totoka. Tuku mate ninda bui. Ke kota mata pakambulai. Ke kota mata pakampauta. Ke ko sa solimbuloti. Dondono me rekitu na mate nilom ni tiko ni nui. Dondono mo bakati ko tiko ni tiko endua na nomo e buke. Vetumbere, vendu smaki. E viva dondono taki. E bebe na rula. Beto ko na rula, ko na sala, ko na ndina, ko na mbula. Enduka na sobu. Beto ko na sawa. Tabo bibi na ko na kaluli mo. Na nona vimbuli e taudoko, nona pakete e bra utaka milo malangi wana mbula induna tamata. Kenga induna ulumbali ya sambaleti ko nga. Si sambaleti unga. Ke baka andro sini taka. Enduna isoli wale sini ndona ka osomo lesukina. E sanga ndona ka nambili se me levite ke biko mo somo ni matenebula baka na somi mbili wai se sena somi mbili liba. Se ne duru ko ni bui. Darada tu na uto ni kalongo ke ko dera karua se ko waseru na uto ni kalongo sanga talendona kai ko redikina no loloma i babutui. No loloma i dera ki mai. No loloma i sera ki mai. No loloma emboya boka na salu ngai rongo binaka ngai rere binaka. Sanga ni ndona kai baka madala tekina. Au no musara na tsoni ke na wasa endua ni tuni bango ni sasina yoko na kalungo au bea baka madala takati ube sera ka ni na kalungo e sasina itoko na loloma vateki nandina hatura na loloma vateki nandina sangwala ni ko yanga itunoka e sini italaba na loloma e vai kuritaki ha so nongo na nonda iwobo ni loma na kaluna singa na noa na madha saoti na bulo saoti dangai nanu minta baka solo takamai mindangai mo tewuka e na isero ni kalu sanga oko na vi mataka oti na vi mataka todo ko e baka buye ko na loma membeleti ko ngana weka iko barongo tu me seko daka seko sini daka seko leni songo lotu sisanga seko tamata wombulai sisanga segundo wa mo murtunga nanu mana kalongo e kaloni bi tambata kedanga na kaloni bi matata kedanga a kaloni bi tambanga una kedanga kamanda bi oni ndona ka sini rawo na kalongo ke ndona ka iyo iko mona ndike bi gotal ndike bi kunga ena buku ni nona bosa sana bogaru mena rulo tekendaru se mene sergi ni bi kendaru balate tiko na kaukachu na isoli lebu ni kalo se kwa na yalotam Holy Spirit and me say Holy Spirit and you. Na yalo tambu watiki yau, na yalo tambu watiki kendaru.
Rabi okani na singele ni sinai na yalo tambu se ko ya na kaukoa mana ni kalau. Se ni tuni bango na ni do taka na kalau. Ni bakabutu se bakatekelai na bakatokai na yalo tambu. Desini redi ko ya. Yenda bakilanga ni chico patike ganda. Tal iko na kila baka ni chico patike na yalo tambu. Iko na reida na vua. Iko na reida na kain basic. Singo yo chico eru na tukuni yalo nganga. Eru na tukuni yalo bimbulei. Na daga ni yalo tambu ngai bakabutu mikina. Nintina na karo da kabene tono na daba. Na solimbula bana kalau na ndingi tegi chisu. Sanga imbasi kana buona buo ko mai tukuni yalo taki. Kuni kabio ni sega no tukuni yalo. Etiko talanga ngore na tukuni yalo. Ngore na ipakan dinan bula ni chiko na yalo tambu. O ko endusi makan bula. O ko talanga esini pinakata ko iko mo iwada tu nang garabi ko iburongo. Pinakata ko iko talanga mo experience saka. Mo pakila talanga ni chiko na yanga ni solimbula bwana kalo. Na bua na testimony. Sei ko ya na zaka the power, the working power of God. It's the Holy Spirit Himself. And we are glad that it's here on the whiteboard this wonderful afternoon. The Holy Spirit, the Holy Spirit is the working power of God. The Holy Spirit is God Himself, or the working power of God, and can only be described as the third person in the Trinity. One God in three. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Saribinaka na kalungo ambalata na navabutu ikoya ena yasa nimbula senanda kinimbula esini ndondo na monova ulumbale kina ni sini ndondo na kinimbula ngore sini yadobi ko ini kino ko senga ko yadobi ko ani okoya na sotabiko okoya na yadobi ko ani kalona tamana kalona lubiana kalona lotamu. The Holy Spirit was present as mentioned throughout the scripture. Na karoni ni script kanda na singele bungo the kurameta to na to sara to wili kana na bakatiku Genesis chapter 1 verse 2. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Ekana kana bakabiti and ibakatiku sambule na lo malangi kena vura na kalau asa sangani bakatoko ko vura asa lalatu asa tu na mutu na ndele ni wasati tombu asa ya babala na kalau asa ya babala na yalo ni kalau ena ndela ni wai ravio kani na singile woni sinai e ruana posa e lutu tukiese dingi tikilomongo ni ambuto tu na vurvura kene ka ruanga ilala tu atora sember ni baka taki sembuto tu na mbuto ni mbula da ko tikukina na mbuto ni mbula da ko sama itu vando kino sa siniro no toso sema ni baka da na polo kena mbuto ni mbuto iku pe baka ulumbale kina kene ka ruanga itu ntiboko sema ni mbuto ngai lala sema ni baka da na lala ni mbula na wekangu iko sara mikine sigo ndabe mikine na singile bungo ronga yalo tambu ngai tiga bunga na iboka tiga even before Genesis, before the starting of everything, the Holy Spirit was already there. Haturao na no mbuto na no mulala okwanga iboka to taka yana binaka kene yanga ni yalo tambu na wekangu ena singile buni singai bete kana bosini bolo tambu bete tolu na tingni bolo tambu to no rede bitara biningo men dusinga bigenda ni yalo tambu chigo na ndakini mbula kidanga tambanga una kidanga wili kino iko na tambanga udongo iko sara tiumai iko na siniro bagando ni lumbale ni senga na yalotam senga no iko ka ndambe tikumingo na yalotam ka bakabu no ndambe tikuro mo sara tiumai aturao ke baka tobi ko sa ala makawa ke ta baka tobi ko sa so makawa na Facebook ko sa ala ko na ibola mata se na screen se uno na yalotam na kauko ni yalotam ni kau e baka o ko endo na makineta ngai ndechiko kina burburelo misting tambe kana matelomu ni ko mena dembura viko mena bakatakla viko nakalo nakai ko dalata ya mai beta nakalunga ke sa non solution na tambu oh be rest assured the Holy Spirit will give you everything and anything that you can wish for. It's through the power or the working power of God through the Holy Spirit. Sarubina na turang rabio kana sigil misena to toso na tolu ni script na bola Samuela. Then Saul sent messengers to take David, and when they saw the group of prophets prophesying and Samuel standing as leader over them, the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied.
sa tiga umay na ibaga tiga kina na alo tambu may basi ka nondangona na ndawbile wai may basi ka nondangona na profita basi ka kina alo tambu to toso ni katolu ni tangani biaba na vela letivo na bola ichoni kina wasendu tigini tolso bugarua kina tolso kaba. And John bore witness saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained upon him. I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, upon whom you see the Spirit descending and remaining on him, this is he who baptized with the Holy Spirit, and I have seen and testified that this is the Son of God. Naturawa. Tuno ochoni, tuno kando na reda ko nga ena may ndambe bua na yalo tamu ko sarangol. Ko ending taki. Kongori ko talay mai. Kongori o ko na kakara bosombu ko profisa mai kina ko ira na profita ni na sudu indona ngone na solo indona ngone tangane na pakatoka medana ko biba kurumbuitaki ububuli kalone alo tambu ndusi magatiko na itugutuga so na bi ere kidini mbula na bekam na bi ndaki kidini mbula tadingu senganengu kuni kabiao ni sengane alo tambu kuni tukuna biao nyo sawi ko ndonga ko sa toso tigo senga na alo tambu etiko na isoli Bioka nindo na kaya soli ko sini bokolu siki na ndona yao se ndona ila mobule kina. Soli gift ni soli mai ndona menda pa bibina taka. Sa okenda nga menda na ability kenda sa okenda nga menda bete kenda. Kya bakanda se ni kinda ba ni tiko na yalo tambu. Beto Kongo na kena yanga iko simbiri se toboleti ko na yanga se na bina kan yalo tambu. Voka bo ni ko sa solimbula sa mai bilu taki. Okwa sa na ni mu manu ba mandanga, ni mu toso mandanga. Toso lele mu toso lalai. Na mu sasanga kita nga sasanga lele mu sasanga lalai. You need the Holy Spirit, my friend. Au kabi ko na burburongo mena dina tinga kina na bosri bola ayanga bi kimundo meula ko daki betano no lo kina ona lai boka talama ina ndoni bi dingu ina alo tampu na buni kandina mena mai tumbir kimundo kina ka kidanga endina e bidana ka kenta na terasa na bulida na sigele sindai. And for us we have been going through this lesson. It may serve as a reminder for us. Especially in the church, the members of the ministry, NCF, and it's always good to revise and for the Holy Spirit to continue to remind us where we are right now, where we have started off, and where to into the future. We need so much, I tell you big time, we need the Holy Spirit to guide us. Kaya kami na kayo sembiri ni, kasi ndo baka tabulita ki, nanong pelotu, nandina, kena mana, kena kokonya lo tambo, nendo kena ngonongo. Baka tara na turana, kena yawango, iko masema mai. Balata me vivu ke bakale bukina no mombula toranga na lewe na virle ba suina o iko na bakila na yanga na tale na totoka ni porabi wana kalo na yalo tambu na bakago na sigil misina ronga na chisu ko bola na ibola tambu mo ilia tamata na chisu tamata bakayango sa seninga itu pati ikenda na ngonongo aturawa me na vivu ke mo na baka bola ka tangani bi ko na raramo ni baka samongo balata sa keni susobi na turanga na yalo tambu na kai totoki na lo tambo ko ya tiko ike tiko talanga na buno iko ndambe tiko mike no na lo tambu o ko tiko patikira na tamata ke danga ke o chisu tamata betani ni bakayango enanduanga kenta na oda na sasanga menda na lako le tiko na bunua tiko kina betani da ke tiko na kena rongo sana sanga tali mai tombale pakarua endeli ni burubura ko chisu me na le stela mai da kaba bakakina ena sengi mai su tale pakarua na ngoni turanga o chisu na keni su somi na turana lo tambu ya na bune didikina na buli bola tambu ena singelebu ni singini sanga ibonga ndona yalela me poka potukana taki se kono na rei tale mai boka rua na ngone turango chisu ya sama yala tegoti da sa chungango na na makina liwawa ena singa kwa ya me bibu ki me ado na singa kwa ndona rei na daba na lo tambu ena singelebu ni singini. The primary role of the Holy Spirit na itabi ena mai dakaba se no na itabi ndero tarongo chiku na vamanda na nyalo tambo ichiku no ni tabi na wakangu ndero na redeni ko ebida na itabi nyalo tambo. The primary role of the Holy Spirit, kena matai, he will convict the world of sin o koya ena mai vakatakila yeni sala ko koya ena vakatakila ke bi ira na kai burubura na ibala da ke na kandondonu ke na lewa e tolu chiko ko mbite tiku weekend na lesson ne tsoni kena wase tinika ono ne tikine vitu kine diwa au na sanga mo na wase weekend e limo na ka e tokongo ne labe ngo na matani kuwa ya kene matai mandanga nandina lebu menda toro se menda kila na daba na yang ni alotam na daba sa mandanga na inaki se daba na mai daka boko kwa
Kena matai. He will convict the world of sin. Ena mai bakatakila ko ya na ibolbolada. Mono wilinga tala kena bakabiti. Ia ni sala ko mai kokoya. Ena bakatakila ki be ira na kai burubura na ibolbolada kena kandondonu kena lewa. Rabia ka ni ko mondo ni ngulada baninda chigo na ndona burubura sa lebukina na ibolbolada. Da chigo na ndona burubura e burubura ni da. Ena senga ni binakarawa. Na burubura ni lenga. Na burubura ni nrenre, na burubura ni uli ni buno na tabutu na tao. Na burubura sa be solengi kina ka sa lebu na bosoke potakina na ndaki ni mbula. Ni burubura ngo e seni na mbasi karawa kina na binaka. Poko usibisara ni sa o bakila ni senga na kalo kina no mbula. Na burubura ndatigo kina nda senga ni binaka rawa. Aturawa. Beleta na kake de mbasi ka mai burubura ngo sa e totolo dake, e kami dake, na non tangwa leba na da. Na non tangwa leba na ibola bola da. Na non tangwa leba na kai senga ni bakalo. Aturawa. Na ibola bola da rabio kani enduanga na kasa senga ni bakalo. Enduanga na kasa sini bola ibola tambo. Enduanga na kasa sini biluteki na yalo tambo. Aturawa. Ngara na babi na katala balata. O pura. Berarti ni sina ina da, ni sina ina ibola bola eda. O kwa na sini tuku na biko. Senga panganto ni tukuna biko no iko sa mai maro takati ko endona kaida o ko na nakatanga ko ya na mai souba ki ko na vakalu kalu na souba ki ko toka na chieta ki ko toka senga panganto ni tukuna biko ni da na kai ko takapachiko aturawa ya na yanga ni alo tambu ko kachiko e pepe na rula kan tukuna sobo na rula ni sa rula ko lo malangi sandabon bagato ka ko lo malangi se sa baganta boro ni tubu ko lo malangi o tomu se o cheke aturawa tasi ni ron dengan dua talaka dakaika ni ko sama isolim bula bana ngoni turango Yesu Kristo o iko sa sinino iko sa nona nakalo ni ko sa nona nakalo sa sini ko eu sambula na Kristo sambula lo mangu sa sini Kristo bakata mata na ya lo tambu na kau ko mana ni kalau kongo sanga indusi makana bula sanga ibantu tunu takana bula mata isarano ni tabilu ya nayo kangu he will convict the world of sin ena mai bakata kila ko ya nada, senai bola da. Oh, rabio kanina, singile buni sinai. Kau na buru-buru endam bulo tigina. Ai buru-buru sas, lebu kina na bola da. Na bola da. Aturawa. Bola da, na numa chiko, iko sini mai buru-buru, iko lang mai buana kalau. Iko lang mai buana kalau, o mai mbula tingai buru-buru, dona singa, waraka nama ka mona lestelani buana kalau. Niko tarana mu bale binaka. Ngor sini mu bale tunde, ngor na bale ngani wawa. Aturawa. Dona singa mona makatiko niko na duru mana katutua o sana lestelani na bunonga ako iko ala homikina. Aturawa. Endre me dingo mi bakarawa na bakasa ma rabio kani. Ena buna so rabia mateni tunga, so rabia rabia kana tabaka tunga, lasa itu butunga, rabia da kaba tunga ni bolbolda. Era na numasa o ira mai buru-burungo. Sianga na wakam. Na numo iko mai buana klo. Ni kachi ko na tsirama ke na wase rusu baka dio tini kan dua. Tuno ko ni usakila ko eu nano numene longe na buku mundo. Nano numo mundo bina kembale. Ni sember ni ko kuni kuneta ke na kete itinamu. Iko asa tu di tu nando na buru. In the spiritual realm only God knows that you are already there. For the physical demonstration for you to come to being, to become a human being, then you go through the process. You go through the process of conception. O iko sanga i Roma i mo bata no mutaba te na ra sa mai tiko bata daga ni via do sanga imbasi ga kuni o che wula vio sanga i sudumai. In fact, in the reality, you in the spirit already exist somewhere there. Meaning you are from God. You are not from this world. Kuasa ni mai doriti na mumbula. Kuasa ni mai besu mona tiki ko burubura. Kuasa ni mai rawai rawai na kani buruburungo. Mosana no mosa ko ngango sa malaka chingango sa ko chingai sa roto binaka chingango sa sengatalin ko ingane bondonaka. Even God for that matter. Sengambia ni rongo sumu no tukuna mai. No mo ibugi no mo ibala bali ko kachi ko. Eu sini talita au sini binakata au sini bingo manimbula chundonaka. And that's not the spirit from God. That's the spirit of the unbelievers. That's the spirit of the atheists. Rasini bia acknowledge sa nimbula chuko endonaka. Ko embule na burbura pakato wanelewa no chukunelewa. Elewa na kakenanga. O na kabakan tong bula rabio kani. Ninda sa ambulan donan daki nimbula.
E kachiko chisu na bola choko bola tatau choko na madu ke na wase rusu ka ba marike ke na wase chinika tolu tuno ka dongaro ni ke mudo winaka na tubu mai na ibo bubuli ba ila so ngai wase choko na tabu ni banua na rongo ni balu da bio kani basi ka mai na bi kai songo sanga tuno ka ni na tumbu da ke na ibo bola da na mbata mai na loma na nakalo. Dendo quando o loto, quando o tosto sempre na COVID-19, quando o loto on fire, toso, kama, kata, e com beca, leoni, youth chumbeca, e com beca, dona youth leader, e com beca, dona lulu ni mata sere. E com sate que o yawa kama, e com sate que o mbuta mai, e com sate que o lago tem mani sero ni kalo. Kado kai na matelo mulai tiguara, mulai da kama na kena itabi kena, oh kena ngani loto, kadibi ku kena kalo. Berarti na talent kena soli. E tu biko, sini mai buru. That's a gifting of God in you to be used for the things of the Lord and for the things of the kingdom. Na matay ni no na primary role, matay ni kaya nga kina na elo tambe na may dusi bikenda, na may pakatakla bikenda, na ibalbalada. Niko unang ko na chiko, niko kana tabako chiko, niko lasa chiko itumba. E sinindo eto na biko ni dana kayo ko nakabatiko. Na bosa nga nikalo e nandusi makabi ni rongoda na bosa nikalo ni rongoda e dokai na matelo me tarai na matelo mo iko ngai bibuti ni takno bulo no mo ibalabala iko data na kamakawa iko ibakila iko satu na bunadala mo sale suwana klo. See the evil spirit in this world, because there are only two spirits existing in this world. One is the Holy Spirit, which you all know from God, and the other one is the evil spirit from this world. The work of the evil spirit will condemn you, but the Holy Spirit will convict you. Na Holy Spirit na voka na matenelomu. Mekabi ko ni dala na kayo ko nakabachiko. Iko bibuto ni, iko les. Iko kilana italo ni dorbo may nambay ni boka. Sali ngaroba na kena na boka kanya saranga sali tu batikira. Sanga itu ka isa may bale. Era kana ka bo. Kamamau ka bo tu yani. Au na iya kalis. Ya na dada nyalo tamu na bakang. Ya na may baka takilana ibalbalada. And on the other side, the evil spirit will condemn you. Na evil spirit ko na chieti ko tonga fire kurchi, chieti ko tonga chieti ko. No mo ngunu mateni sotalamai, sotalamai. Ha? No mo le noka tarai no mutanga. No mo le to mate le kama na liba, se no mo kidni no mo nganga sa sindavaka. Belata na kanawai kata. Sabaka sa musamuti ko burubura. That's the work of the evil spirit. And a condemn takatunumbula. Me daw sani salida. No mo salay kapelo no. Oka sanga ko may by point na ilakosar. Yan daw binaka. Na daga niya lo tamrita ko so koya. E convict ka na maten londa. Mendekila nyo kenda. Na puno ndeti wikina mendelesu wanaklo. The Holy Spirit will tell you this and will tell you that what no one dare or no one is willing to do so. The Holy Spirit will go, the Holy Spirit is good and will tell you to come away from the desire of sin. No biar la koba na buli bola na yalo tabe na rulo tagi kuchiko kuangor rautangor la komisa ngo da bo bina ta tunelo tam kina katolu. The Holy Spirit will keep you in the right track if you are willing. So na weka kuna sigile misindai niko nganrebatiko niko nganrebandina na matelomu donambula marau donambula sautu donambula iko bakila me sotabigo se me no mi kau na bagadengu me sotabigo chiko na bagadengu ni kalo me lutugi go chiko na mana ni no bosa ke no bibi garutaki iko nganreba na alo tambu ni kalo kedegarua he will declare righteousness. He will declare righteousness. And na pakatakila nandono. Lesoni choni chinikaono vitu kinediwa. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin, because they do not believe in me. Ia ni sala ko mai kokoya e na pakatekila kibira na kaiburu na ipalapalada ke na kandondonu ke nelewa kandondon do talai tabile bunya lo tamu matai pakatekila koya na ipalapalada ke nekwa na mai pakatekila tala ko na kandondonu hemene sarubina na turang niti ko na nandondonu sangatalindua nandondoni buruburongo Sambulang na turang ni lewani alondonu, coba na kalulebunga,
Ni sabang da bora no rula sa ko saranga. Sa no benchmark saranga. Aturawa. Senga talento na kandon do ni burburungo. Ni ka ko eu na sala, eu na ndina, eu na bunimbula, eu ko nga no bosa nga ko. Na bunimbula e bosa chiku. Na bosa na ibola tamu, da poko bibinaka. Ni bola itiku tuku na bosa ni kolo na ibola tamu. Ero ni chiku bikenda, endua na inui menda taleba, da ngoleba, da wili ko na bosa, da kila ni bosa bikenda na kalo. Nandon. Aturawa. Blata naka ribu bita kisa naka raraba kena ka bakandong bula nangoni ko ronga deu binasa kana kam. Nandon sa tumbu sa basi ka may nabura-bura na tiwikina. Nindua e datanga endo na ka, tuwa sa kabang mataw na kinalawa. Pasta kisara, e na palimendi. Sa ating komisara tu misara lawa tu. Anang kayo pa kataw na inakita ba? E pa kaya buti kumikina. Nakiminaka, nakisabasaba, se nakinduka, se nakindukundukali. Siya nga ni wakalaw. Aturawa. On chuko na wakili kila mukinda ba chuko na toso ni ngauna. Nabika sabi di ba itu may bakana uwa may takali. Dakini bulan bibi sa usambasi ka may biti buru-buru ni nai. Senida na bibi ka toko taki, senida na buli, senida na rawaka, senida na yaw na kanda to kene buru-buru ko. Gay nan numatinga nandi na nandondo na kinasabsaba. Sengani standard ni buru-buru ko, standard ba lo malangin, standard ni kalu. Iku na kilabada ba na kanko? Ngwala nga kinonono boss. He will declare sin, and he will also declare righteousness. Nandondo ni kalome, demburaki me, pakatakilai, e vitike burbura lomani ndindai. Betsale wona ndondo samba mbasi kamai. Sansi ndo ngabe bakandur ndondo, anduria. Lewo na bi matangal ndondo. Child's right, women's right, human's right. Sengani endo na ndondo. Endo nga ndondo. Na choba na kalon lebu nga, na turanga ni lewani ya ndondo. Haturawa. It's good, the Holy Spirit is reminding us before we get taken away by the spirit of this world, before we get bogged down by the condition or the atmosphere of this world. Me kakuni ko may yali, kakuni may authority, kakuni may vesuki barawa, kakuni may vesuki to na momona, kakuni ko may vedeitu barawa nung vakasama. Ni ko sana numa, nanugo dondonu, nanugo ko sa yung ango o sa ngatalingan remendo. Nanuma na italo ay tanyala kina waseba ne punesa na tui kay papiloni nang una durumay tumoko ba na balkani gay biraki gay kabango ko asangalini ko papiloni ko tara na lingango ba kayaw nona sana no ko ne sa ko sa ando na ka sirani kila ko ne ko kambuli talanga ya sa talanga ne ochi ni ngauna e bakila kino ko ne ko mbula ba tamata e lutuma indo na tengu may lo malangi burandela nanga iduruma no bula vitu ne mbaki no na kanado batikira na mono meda banangoni ni ochi binaka vitu na ibola ngauno se vitu ne mbaki engai nanu mi kota la kalo choba bale suta la bana yalo nikalo me bakabuna me kadi meta mata sangai lu sal sangai tuno ko me ka kota la bana do papeloni na kalo engabi na kalo ndo ngai seteraki mesaki ki yapiteniko ha na biokani na ibola tambu sini bole wale tunga mendo na ibola tu sanga ke saya doati ronia totale e chuta langa me rula takana bula niko tala baba suma e na baka tunu takana ila lako na muni bosa dine kena bango rara manu sal na pa mo na bulu ndur tigina e baka ba to toka bina ka chiko ke baka sanga yo bisu takana bulu ndur kina ngai rara ma kinu sala e baka rara ma takana na buno sember mai sa tiku rara ma mo lako na baka tengu lako na sosba lako na nalang ke non ganga ni sa bilu takina kalu le nelo tamu kinu bula he will declare righteousness sarubina kana naturangan na singilim sinay. He will assist and guide you to think and walk straight. The Holy Spirit will come between you and committing sin. Ninda ubaka nga runguri ko to man na ibolbolda me bisu ko no momona o yaungo la ko maike ilomaya o iko wata kini bolbolda ilomaya tu na mediata na yalo tambo na remind tiko hatura ka to kini na yalo tambia ke ko ngitu sigara ko e baka me no mu refri ke ko leone tiko ndone timo ko baka to me no mu coach hatura ke o tiko ndona lombera di course ndone tiko o ko baka to me no mu spokesman baka to me no matini bunua. Even when you pray, the Holy Spirit will intercede on your behalf. Hatura edike ba tiko na kalo le buki lo malangi e na buku mo on your behalf edike na kalo ne lo tambo hatura
Nio koe bakantonu taka na kai bebe, na kai sukusukura, o koe na bakalongolongo binakataka, buno dedere, o koe na bakalolo binakataka, na bunua kakede, e sengani matate na bakamatataka. The Holy Spirit will come between you and committing sin. The Holy Spirit encourages people of God against the lust of the flesh. You are not from this world. When you are not from this world, meaning you are from God. You are living physically, but in fact your operation should be in the spirit. Na kalate ke na waselima tinitini ko na tuno do la bole na lota mo ka kuni kita ka kina nganganda da ni tobo ni burburungo sinanganganda da ni ngomundo. When you are in the carnal, when you are in the human being, you are the spirit man in you. That's why the Holy Spirit encourages people of God against the lust of the flesh. Oh, katotoka rabiokani. Beta, iko maro tati ko nambula. Ne wakila dusi magiti ko nabunondonu na kalonelo tamo. Walking in the spirit. He will warn of the judgment. He will warn of the judgment. And napakatakila na bilaway. Amen. Ngona katolika may kaba rabiokani na elutam. He will warn of the judgment. And napakatakila na bilaway. Choni chinika ono vitu kinediwa. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin because they do not believe in me. Kaya bakabiti, yan isala ko may kokoya, yan napakatakila kibira na kay burubura, na ibalabala kaya kandondonu kaya nalewa. Dora kambimbita lang na itabimbimbi ni alo tabo na nawekang kusang wala ni may pakatakila ni balabala, sang tala ni may pakatakila na kandondonu, o kwata lang may pakatakila na kabakatokay na bilaway lebu sa rorot kumay. Iko kilacho nina otsi na tama ng bulay ke, ento na ngoleba, dona ka, ento na ngoleani, dona bilaway, ena laway kina, na balabala ni bulay kita nga, ento bulay takay puro-purong. Sebi na kasi da, kahit siya nandaw na otsi ni karuwa, otsi ni katolo, torongada na itinitini ni kakita nga ngo. Rongada. Kaya ko bakan dalingamu, rongada. Rongada rawa, kuwala ni rodan dalingamu. Nan dalingamu bukayalo, na matilomo. Meluto di kino na wasa, katona, tilo na singale mchinai. Torongada na itinitini ni kakita nga ngo. Nadaba na kakita nga ngo. Nadaka na wuli, na chiko buru-buru, na kaiko maro taka chiko. So, dorobo siya ngone leo, so tama siya tina, siya onga siya, bakay tutu, siya sini bakay tutu. Siya tawa nuwasa. Dona singa, yan na may daba na kakita nga ngo. Torongada na itinitini kakita nga. Nadaba na itinitini. Mo rerba ka na kalau kamure na no ni bunaw. Mura o buru-bura kwa na sini, they don't have the luxury of time to tell you all this. Even in the Manua, not in the government. The Church of Jesus Christ will give you the wisdom, will give you the knowledge for you to understand the unseen and the deep things of God for you to try and make a decision, to repent of your sinful ways, and to become a Christ-like life, to be centered in Christ. Miliu tigi ko na kaukua ni alo tamu ni kalau. Torongada na itintini kakita ngo. Tero kaya morereba na kalau ka muria no ni bunau. Ni na lewa, dona singa na lewai. E na lewai no mo ibalabala. Kiko bia bat singa ngori ko mbestaka, mo solim bulo na kalau, okay. Tani tu ite nga mekito bukan jawa takai mekito ndomo ni kalau ini biko. Ia kipa kaya ko o tu endona bela tani sala, sabakila ni kalau sabo sigina matelomo, dendo no manjingini ya uongo biko nomo. Dentro angko na tigni ni ngona ni kalau kina no mambula. Beta na kalau ko the moment of God is the best moment of all. Amen. Dona singa enelawai. Tauronga na tini kakita ngo ni morereba na kalau kamura ni na lewa na kakita ngo ko. Kabinaka sekada kalelebu sekalai. Na kalurai kena kalo sena kabuni kena kasin lurai. Wili kini ke. Wili wile. Aturao. Na kai totoko kina na kalau rabio kani sa and the second into a volume balakina, you go saronga, you go sawili, you go sakila. Ninantu na bile waile we warigi kenda chiko, whether you like it or not. Meaning you have to decide. It's either left or right, it's either come and go, it's either black or white. Vakatula san kainom. Atora. Me kuninto e volume balakina, tal sini kabiau. No ko solo da second into na opportunity mo ronga kini ni bukan dia tingma na ituturi na usana pulpit. Dendo kitu sama indo mo ni kalutigan. Ninantu na bile waile bu. Kabu ne kalo. Kana boleh maju. Kakek itu boleh berbura, boleh berkaki nama. Kai lo malang. Kakek itu sering berbura, sering berkaki nama lo malang.
Tolo ka kakede daka lo daka buni lo mani bale. Ndona singa dembura kinda labo buni bale. Singa wala ngaya koma mubakata baka tolo ka sebinaka seda. Atoro una that's the crunch of the matter. Sebinaka seda. Ni nandona singa ndana bilawai. Bilawai ruwa bilawai ni bala binaka bilawai telangana ibtani bala. Entang karabatiko. Ya kacu ni batik lagi na wasi cini kaba tinggal tolong kau ni sa ciko coni nenu mai pati mo kau tolong kau mai coni bola nggo na nonda puno yang tamata apakah bauta na Kristo ngai maro itu na saba ni kalau nira na baka dengo mana nonda taka kita kalau nggak tahu yang mati mana ngongo nira tu bati Kristo sini tu bati kan lotu namun songo lotu di sini buang boleh guna kan no me adan lotus no me tu tala mana no me lotu ena siri bibu que na roite na buloto mutu tu bate que Cristo kalau ngatu na mate ngo kala wani ni na murir na non dai balabala na non dai balabala na evidence ni ndo na lei soli tuku se na witness book na singa na non dai balabala and we are blessed the Christians that nobody else already declared to us through the Bible the Holy Spirit power and declared that hey okay vakabachigori na no machiko bila wele usatara bachumai Atoro, na dindi na system ni buru-burungo e bango. System ni buru-burungo, igoro ni buni ke. Atoro, okay, buni chiku. Ndona singono tombo. Niko sa tombo, o kau batu bilawai sana kali tau na lewa membaletiko. Waka tau tagi na ibala-bala. Iko badora. O cha ambusere korbo use ambusere na moro. Amen. Rono buni wa abuki ke. Rono dalachi na moro, rono dalachi korbo. Rono wa abuki chiku tumba. Nanu machinga. Dona singa. Nisa wubu nanda bui na signi lawa ko de imbeka na tau tanga ode na te balewa ne ode na tu tanga ne ena mata ni turani lewani be turani lewa na turani lewani ya londo donu ko sa ba talawa ti mai na ibuke yang na lota mai du simba ka chigo ni nduna singa ena lewa ina kayo ka chigo sebinaka seda whether you like it or not then do sama in Dominicalo na we kangu ena singlo sinda ibida na ka tu kina he will warn of the judgment. The devil does not have any strength to save himself from this judgment. Nakaya said kina matay sa tukna biko ni nando na bila wile bitaramay kinagarwa o boso sara no ray chikonge so na kona ringleader kona warlord o kwa sa na destinations are already determined itu ibe yeli kuwa ni ko lelia mo may bondo so mo jump into that bandwagon mo may mureto tal kina noid the desires of this world. Na ibala-bala e buka-buka. Ko senga ni bakalo. Ni usada kabanga ni ibala-bala kembali usabi mbase ke ni ibala-bala binaka. Ni ibala-bala senga ni na ibala-bala di buru-burungo. Hatura. The devil does not have any strength to save himself from Okoya ni sa determined ko dito na destination yeli senga ni talento na koko ati uba senga ni donandina senga ni talento don ati uba mena seri ko ramike. Ya nabuna ni sa kila ko ya sa tuati na ka au na lai totongi tegina o ko vakanona sa tunga ngoka kunyo lelia mo mai nona disipili o ko maui matau left right and center up to you I don't care about ya no comment ko na ngona sa ngo aturo o ko na enta istigiko o ko na influence tigiko aturo na numachiko the evil spirit will condemn you while the Holy Spirit will convict you. Totally, the evil spirit will push you from behind, but the Holy Spirit will lead you from the front. Aturo, kebaka olelia ya sambale tikendarunga nindero sini rongo dara nan domini altam. The devil does not have any strength to save himself from this judgment. Sakilaus tu, ya nabuna ko sini be kila kino ko daba se daba. To musa cheke sa daka ya nanu mochiko. Dona singa. And a town the destiny of the devil and all his followers are already confirmed. Sabahan day tigo dito. Atura, at least mounto nandino ko meda turawa. Nindo na kanda da kabachiko na grabe kulo e kandina. But ni napakita wadapa and then do isomitaro and then ni toda ke na bua ni kanda da kabachiko. Sa tungo na bola tambu. Sini bola ka na bola itu and bola ni luke ni rau susubata ola sarusa ke ndona tamata butiniao. Atura o taivesi. Rau mate rua. Ini rautada ke ena rua nesa nandui. Sini badal ka di bola itu ya. Mbale sa me koto ba bola ka mai weekenda. Ni mbula chikondo na kalau. Na patulwa sanga inomu, nantingi sanga inomu, na nomu tingi takana bina kai pakatau sanga. Na murongo da na bosa.
All the commotion about differences in this race, religion, and culture will result in zero or will be burned in hell. Ni boro mai bagata bagatiko. Ena singele buni sindai. O mai tagachi ngabiken to tolu na kale bia. Bola chiku ne bola tam. Atura. O sinikila na bono ikon dambikin, o sinikila na dabi ko la ruma. O sinikila na ka e baka tao tiki se ka e bisuku ikutiko. Sono ngone ko baka iko data no mi bala bala. Sono ko baka data ni o sa mateni tunga. Baka sono ngona like you come to your sense. Come back to your mind, but you don't know how to live it. You don't know how to come away from it. So no na bala la si tumba sa chiko to na vichine ni bale. Iko se baka kami da tunga bi ko na la si tumba, la sa bura. So na ka baka enta steken daru. Influence steken daru kino bura. Iko ngai banga chunda ka tuma mo dila tani mekina, mo rota ni mekina, mo la tani mekina. Beto ko pakila. E ko tanga bi ko na rabu, e ko tanga bi ko na lala. E ko tanga bi ko na butoni buto kena. Madawa. Kena mau ni mau. Dentro mo indomo chiku nekalo. Topole manda nakalo ne alotamo. Sa ni sempre da kamo. Una iko ndamikina. Tombe kana drobo. Iko ando on fire ando kamo tombe kana mutoso tu. No mutoso tu. Iko liu mbeka ni no dance li dembeka na. Weekend do tamba di pentiko. So iko tamba mbeka ni mata bitoka ni sa tamba na lebu. So iko do liu ni mata sere. Sempre na COVID-19 iko on fire, iko kama, iko toso. Iko do turu bistaltala. Linga mata usa to ngitaltala. Se no munga sin lotu na kakeda ka iko tobina kata mo waonga iko kina niko iko bakila iko sayali niko iko bakila iko sayali niko iko bakila iko sayawa niko iko bakila iko sa bakadal kataka ronga da seka ni sember ni mo ibakada baratiko na single buni singa seka ni sember to bole mata na kalunel tam Holy Spirit and me, Holy Spirit and you gonna soli wale. It's accessible. Okay, etu. Sekani apply talamen dona mudata. Dona $7, then dona $2, $3. Okay, rasa central never busy, always on the line. Na musanga nga lesu nambula visa wibutu ni takani bala limbula. Lesu wana kalo. Single mun singdai ni langa tiko malo weekend dona serni worship. Uno ikon tambikina na wekamo. Uno ikon tambikina. Ena single mun. Okata me no mubuno ni bakatambu soro. Okata me no mubuno wa ro vita taki na voti kina kalo. Ena single mun singdai. Okata sa vakila na isera ni kalo, vakila na ilumu ni kalo. Ni tarai ko yani, vola kachi ko ni. E solegi ko yani me mburanda la mukina gete dem. Vakila nyo ko e voleka. Me vibu ko ya kina, bokatula ngoro mi bisu tekena mbula. Mo bina ka kina. Ena single mun singdai. Hallelujah. Au sinikala ikon dambe mai sara mai uno tani Amerika mbeka uno lebu ko England uno lebu ko Germany uno lebu ko Europe uno lebu ko Scotland esia New Zealand mbeka Australia sei viti mas essa separa to mbeka baronga mai na buliko to mbeka ngano waso seloma sabe na tokalao uno dawe ko bara mikina iko NCF sisanga iko lewe na talento ni songo lo tu ba Kristo single lebu ni singda na weka ko di mai dapat tu weekend dar wala undo tiko na maso. Ora para uliu te kenda rotsi kondona masu di butoni. E baka ko sama ito kondona bilata ni sama. E baka ko lia di ko baka ubalo mo ni ko tale. E baka ora di ko baka umamo ta kana mbula sasibi. E na kena mai baka oti tu ki burbura na mbulong ko. Ke ambo yanga. Kina daga dito. Singale muni ko na ka sanga ni sember. He's a God of restoration. He's a God of second chance. E bina ka ko beto ko ndonga sanga ni taka chuna lotu. Uy kung doon sa second door ready ko. Niko chuko matanga no sitting room. Yes, God is there. Niko mo chuko matanga na tonilio. Kele baka chiki. Yes, you can feel the overwhelming of the presence of God. Chuko matanga bunin tanga daka yuko. Lako baka titi doon na tutu, doon na kona ngori. Au kaibi ko na wekaku. Kuni kaibi au nikalo isiniro niya dabi ko yan. Muno yuko tuki. Vakila no na ilomo. Vakila no na serao. Vakila ni binakata ko ya. Metumai ko to talent. Single mani dai. Holy Spirit. Working power of God. The ever-existing presence of God. Through the power of the Holy Spirit. The Holy Ghost and fire. He will try to renew you, your mind, your body, your everything, your heart and your soul. You just need to open your heart, my brother and my sister. Dolabanga na matenelong. Vagarundo na masu ni bibutoni. Hena single mani single dai. Hallelujah. Kuni ko ba kusukusa. Rani ko tengen duru mune ko nabikina. Vakilani suso na bolomu tona no ni matamu sako atingori. It's a different atmosphere altogether. You can feel the over presence of God, the overwhelming power of God. Vela mo ko ya.
Belatini kawai terkena bola sabang balabu sabang de batu ngagori belatini abatu ngagori. Iyo ko ni bisu taka me vango me baklo me boy bola tabu me bilu taking lo tabu. I tell you it's a moment of truth for you, my brother and my sister. Kuna ikonda bikina. Kuni turu mamanda. Kuni batara melo sibiti ko nangono binagongo. Ni bisu ko chikani ko malangi. Na mira wala nga kina rebu ne no lume na duruma na mbio libuliba. Wala si sena taleboni sena da bangai ko bangata ko. Au kabi ko. For sure. Yes, be rest assured that he is with you as he is with us here in the studio. Hallelujah. Pagandanda mura ndo nga ni masongo. Turanga chisu. Au baka bina katamaku. Niko ni sena numia udiko. Nongo itobo. Nongo ipalabala. Emboi dai matamuni. Au ntuka pele matamuni. Au yali paka bunga. Lebu na ngauna. Au sangin dina te kemuni. Kira mani bo soti au tamango. Kemuni kile wo binaka na single lebu ni dai. Au sala o mai bi kemuni. Au mai suli au botale. Meu nomni. Ni tori au bako kawa. Ni tori au bangu matua. Ni tori onde. Ongono ku masu ni paka bauta. Dambo na paka nui. Dambo turana kalau nongu paka bauti kemuni. Niukila. Kemuni nga. Roni paka binakataka. Nambulongo. Ongono ku masu ni paka binaka. Tamborne da muni chisu. Nongu turanga. Nongu ibang bola. Turanga na ni mamikalo. Binaka paka lebu na singe lebu ni sininay. Uno ada turanga tatara ni kinambio libu libongo. Sa neto masu turanga. Ni na sotabi paka yanduntua nambola. Na paka dengu na sautu na sauning langi. Tamago na paka iboto kina. Binaka paka lebu na dingi sama ipaka dor na singe lebungo. Dingi ni bola turanga. Mbala tau kemuni nga ni roni sulia na bola. Rota lang ni kota tani na bola. Binabale mo na dorbo ya, do na ngone lewa ya. Binabale mo do na taya, do na naya. Binabale mo do na ngase do na nauya. Sa vakila na ngalala. Mamanda ni dola vakila turanga. O turanga relief taki mana. Dende ni dola bibili burburungo. Ni kemni sata koso na kalolebu kilo malaki. Binabale mo turanga ngai tuko batikira. Pakande tikira binabale mo turanga mo ni yalondina. Liu tikira nduti magira turanga. Vika kita ngai dina. Eni bukata oti ni ngonongo. Binabale mo ni awo binasongo. Sa baka bibina tikine da mo ni maso na bukumuni chisu na ibambola. Amen. Hallelujah. Toro talang unang ko baka bibinata kina ng bula binabaka lebu na bisi mati tingumay na bidi ko miti ko ni wasin no dangona ni wawa baka sing lebu luto lebu ko se buno da banga iko se mati kumikina to sa baka bibinata kating no manimbula na koko mana ni ada ni ngoni turango chisu Kristo baka talakina baka ni binaka may biro na biluta kina ngasi lebu radin ngasi lebu no lomani soko luto binaka no wesi lebu bui sa baka to tigay ni baka ndot kital tinga na loma masu ni ko ni na buwai ni ko ni na baka dengu tal tinga baka binaka ena bunon tundi da baka ni sa tumikina ena sing lebu ni sing meta bunon da ko naktaraba ni baka dengu ni temo de tomanda. Duangan ng dua, rotolu, Holy Spirit, we thank you in Jesus' name. Jesus is Lord. To God be the glory forever and ever. Amen.